Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Dalam video ni saya nak berkongsi dengan anda 14 critical point yang saya rasa kalau saya faham benda ni daripada dulu lagi. Saya dah mula berniaga dekat internet ni since 2010 lagi. So maksudnya dah 13 tahun lah. 13 tahun. Maknanya kalau saya tahu 14 point ni, 14 benda, 14 critical point, dan saya tahu rahsia-rahsia ni 13 tahun yang lepas, saya rasa saya boleh buat lagi banyak sales ataupun revenue berbanding sekarang lah. But of course kejayaan tu adalah proses kan. Proses, jadi bila kita proses tu kita faham lah dia ambil masa yang lama. Jadi saya tak nak anda ambil masa yang lama. Saya nak anda ambil masa yang sekejap. Jadi tuan-tuan dan puan, dengar betul-betul apa yang saya nak beritahu anda ni. Sebab apa? Sebab you akan jimat banyak gila masa, tenaga, effort anda pun berada di tempat yang betul. Dan insyaAllah kalau you ikut benda 14 point ni, you akan dapat the taste of glory tu lebih cepat lah berbanding dengan saya. Saya ambil masa 14 tahun, 13 tahun untuk belajar benda ni. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, no matter what business you do, apa saja bidang, apa saja niche, apa saja market, tak kisahlah apa saja yang korang buat sekalipun, always bina you punya database. Sentiasa bina database, always be building your list, which is dia adalah merupakan number one asset you dalam you punya business. So, apa yang saya maksudkan? Database ataupun list ni boleh dikategoriskan sebagai email. Sekarang ni, zaman 2023, dia juga dikategorikan sebagai you punya WhatsApp group, you punya Telegram channel. So, dengan erti kata lain, ianya adalah database, ataupun list of customer ke ataupun list of prospect ke, alright, yang you boleh tap immediately, yang you boleh broadcast, yang you boleh cakap hi, even say hi pun you boleh immediately ada dalam lebih kurang 1,000 orang, 2,000 orang ready to listen to whatever you have to say. So for example, you tak kisahlah you jual apa sekalipun, dan you jual tudung ke, you jual produk kecantikan ke, kesihatan ke, you jual digital courses ke, you jual coaching ke, whatever. So let's say down the road you keluarkan new product, you keluarkan new design, ataupun limited edition, ataupun you just nak jadi affiliate kepada mana-mana produk yang within your niche. Now you dah ada that ready list of buyers ataupun list of prospect yang you anytime pun you tekan je butang pun dia boleh terus broadcast kepada 5,000 orang, 10,000 orang, 15,000 orang, 20,000 orang. And again, saya nak beritahu anda, saya dalam saya punya business, personal brand saya pun benda yang sama saya buat. Saya build a list dalam saya punya business, and time again saya dah every time saya launch a new digital product, digital course, memang easily dia akan dapat income, 5 figures punya income. So kenapa saya cakap income, dia bukan lagi revenue, sebab apa? Sebab boleh katakan itu adalah you punya profit bersih lah kan. Sebab apa? Sebab you hanya bayar that monthly cost of, kalau contoh dia macam you guna email, then you bayar je lah monthly subscription of email. And then even sekarang macam Telegram dengan WhatsApp free kan, benda percuma kan. Jadi maksudnya apa tau, you spend ads sekali, dapatkan customer, dapatkan prospek, masuk dalam you punya database, and you boleh jual dekat dia berkali-kali. Nah benda ni saya rasa ramai lagi yang masih tak guna. Dia tahu, dia faham the concept of database and list, tapi dia masih lagi belum fully implement dalam dia punya business. And macam saya beritahu anda, alright, kalau saya tahu benda ni daripada awal lagi, memang daripada awal permulaan saya berniaga dulu, saya dah start bina saya punya own database. Alright. Now yang kedua, kita bukan hanya sekadar nak bina database, tapi kita juga nak start, grow and build an audience. Bukan saja list, bukan saja database, kita nak bina, kita nak grow and kita nak build kita punya audience. Apa yang saya maksudkan? So a list is just a list. A list is nothing kalau tiada engagement.
You boleh kumpul database you banyak-banyak, you boleh kumpul, tak kisah tak you tekan je ads. Kalau you tahu macam mana nak kumpul database pakai ads, memang cepat je kan. Ramai je orang kumpul database pakai ads, tapi dia tak grow and build an audience. Audience ni dia mesti ada engagement. Alright, dia mesti kena ada engagement. So macam mana cara dia, you kena tahu macam mana cara dia untuk kita build a brand melalui you punya database tu dengan menggunakan zaman sekarang ni adalah content. So konten-konten seperti apa yang saya maksudkan? Konten-konten seperti macam kita tengok sekarang ni, saya post dekat dalam YouTube. So saya boleh je macam broadcast dekat saya punya database, bagi tahu, hai, saya baru saja upload YouTube video berkenaan dengan 14 perkara, okey, menipat 14 perkara 14 perkara yang saya wish, okey, saya harap saya tahu lebih awal, alright, supaya saya tak perlu lalu roadblock ataupun melalui proses yang lama untuk berjaya. Okay, saya broadcast dekat saya database. Apa yang saya buat? Okay, saya start build saya punya own personal brand dekat saya punya database ni tadi, saya punya list ni tadi. Sebab the more you do it secara consistently, okay, the more you do it secara secara dia punya frequency of building a content tu, and then you post dekat you punya social media, and then the more you do it, alright, the more likely orang akan beli daripada you berbanding dengan orang-orang lain. So apa sebab? People get to know you, okay, people get to know you, people get to like you, people get to share your content, alright, and then ada element-element of likable, alright, and trust. So at the same time you build you punya credibility dan juga authority. Okay, you bina you punya nama baik dalam market. Oh, baguslah dia ni kan, banyak share content, banyak share ilmu, banyak share manfaat. Saya suka lah dia ni, saya follow dia, saya akan beli produk-produk daripada saya. Benda basic dalam marketing, which is, right, jangan just build a list, tapi build a growing and a growing brand, a growing engagement, a growing audience melalui you punya database tu tadi. Okay, so yang ketiga, okay, ini pun lama jugalah saya memfaham benda ni. Start daripada awal. Kalau boleh you outsource benda-benda yang kecil. Kalau you boleh, you delegate kerja-kerja you dekat orang yang lebih mahir, orang yang lebih faham, orang yang lebih arif, orang yang lebih memang itulah bidang dia, itulah dia punya makanan dia. Okay, so contoh, okay, ni dululah, alright, saya suka buat website, saya tahu buat website, saya tahu macam mana nak pakai WordPress, saya tahu macam mana nak pakai WooCommerce, saya boleh buat sales page, saya boleh buat e-commerce punya page, saya boleh buat blog. Right, saya boleh buat benda tu. Jadi saya suka benda tu, tak ada masalah, saya boleh buat. Tapi as a entrepreneur, right, baru saya realise that is not my job. My job is not building website, although saya suka buat website. Okay, so apa yang saya buat? Alright, bila saya start outsourcing, bila saya start delegate saya punya website kepada orang-orang yang lebih mahir daripada saya dapat satu trend di mana saya punya sales dia meningkat. Okay, ini sebab dia. Kalau saya jual produk e-commerce. Okay, kalau you kenal saya ada produk e-commerce. Even saya ada satu case study, you boleh check dekat bawah ni. Ada link, you boleh pergi ke taksyahaziklin.com/e-compreneurdbt di belakang tabir. Okay, ada link dia, saya dah sediakan dekat bahagian description ni. You boleh pergi, you boleh daftar dekat dalam saya punya case study tu. Dan website tu, alright, saya outsource kepada orang. Saya tak buat benda tu. And yet that the same website yang saya share dalam case study tu, dia dah buat, in fact tak silap saya, dalam RM400,000, 400k, okay, 400k just by build from that website. Dan can you imagine, website tu harga dia kurang daripada RM500. So saya cakap, oh gila macam ni kan. So your job is not building a website. Your job is to delegate orang-orang yang pandai buat website untuk buat you punya website, for your product, for your business. Now kerja you as an entrepreneur is to bring in the sales, alright. Kerja you sebagai usahawan adalah untuk you need to create a positive cash flow dalam you punya business. That is your job. That is your main job. So whatever it is, so you ada website dan you kena tahu lah apa, what's the next strategy. Adakah ianya Facebook ads, you nak hantar traffic melalui Facebook ads menggunakan conversion, alright, TikTok ads, YouTube ads, Google ads, ada banyak
form of advertising. So bila saya start, bila kita fikir macam mana cara untuk delegate kita punya kerja, masa itulah, alright, you akan nampak dalam you punya business yang you punya sales tu dia akan meningkat. Sebab apa tahu? Sebab you punya, pertama, you punya kerja cepat. Kedua, you punya kerja lebih efisien sebab ianya diperbuat daripada orang yang lebih mahir daripada you. Biarkanlah orang tu buatkan untuk you. You just bagi tahu lah apa dia punya, apa kriteria, apa copywriting, apa gambar-gambar, apa team yang you nak masukkan dekat dalam you punya website. Okay, yang ketiga, you sekarang ni boleh build an unlimited, alright, unlimited e-com punya sales page, right? And by reinvesting daripada apa yang you dah buat daripada you punya previous project tu. So, saya ada satu website yang dah generate 500,000. Bayangkan berapa banyak produk yang saya boleh buat dalam masa sebulan dengan menggunakan dedication tadi tu. And saya boleh keep on testing and test sampai dah lebam. And saya boleh ada, in fact, dalam sebulan tu mungkin 5 ke 8 asset of e-com punya sales page yang boleh mencipta aliran tunai yang positif ke dalam saya punya bisnes setiap bulan. Itu yang kita nak. Alright? Itu yang benda yang kita nak sekarang. Tak kisahlah. Dia bukan saja website saja. Okay? You boleh buat, you boleh delegatekan website creation, you boleh delegatekan content creation, you boleh delegatekan video editing. Semua tu you boleh delegatekan. Okay. So, number 4. Spend 20%, okay, daripada masa you untuk belajar, 80% untuk buat. Yang ini penting. Saya pun dulu sama jugalah, tak payah cerita. Saya pun macam anda juga. Alright. Saya ni dulu memang, kalau you kenal saya lah, saya ni banyak belajar, enroll kepada ke online courses. So you boleh, I will name a few. Tapi saya rasa mungkin you kenal lah kot. Mana kalau you dah berada dalam industri ni, you mesti kenal. So saya enroll dalam program Russell Brunson. Saya enroll dalam program Dan Kennedy, Frank Kern, Todd Brown, okay, Dean Jackson. Banyak lah. Okay, banyak. Alright. Banyak courses yang saya dah enroll and saya dah masuk and saya belajar. So dulu, boleh katakan 80%, kalau misalnya satu hari saya ada 10 jam untuk saya berniaga, masa untuk saya put effort dalam saya punya perniagaan, 80% tu memang saya akan spend untuk saya belajar. Saya belajar. Tapi hanya 20% saja apa benda yang saya belajar tu saya implementkan dia. Maknanya buat action dah. Now, it doesn't work that way. It doesn't work that way. You kena terbalikkan benda tu. Alright? So, make sure you enroll tak perlu banyak pun, you just cari mentor yang you rasa you nak jadikan dia sebagai role model. Okay, cari mentor yang you nak jadikan dia sebagai role model. Ikut mentor tu sampai habis, belajar dan buat apa yang mentor tu buat. Okay, so jangan cari 10 mentor tapi hanya buat 20% daripada tindakan daripada apa yang mentor-mentor tu ajar. Tapi carilah satu mentor yang you nak role model and then apply 80% you punya time based on apa yang dia ajar. Tak kisahlah dia punya strategi ke blueprint ke apa yang benda dia ajar, you apply dalam you punya business, insyaAllah. Okay, you akan dapat lebih result. Alright, okay, yang kelima. Okay, yang kelima, sentiasa hidup di luar comfort zone anda. Alright, sentiasa hidup di luar daripada you punya comfort zone. Sebab apa? Sebab bila you berada luar daripada you punya comfort zone, dekat situ akan ada growth. Tapi kalau you selesa dalam kehidupan you tak ada growth. Now, this is a real story, a true story dalam saya punya bisnes sendiri. Pada tahun 2016, tak silap saya 2016 ke 14. 2015 ke 16. Okay, 2015 lah. Saya rasa 2015. 2015, okay, saya berada dalam saya punya comfort zone. Maksudnya saya bujang, saya tak kahwin lagi. Okay, sorry, saya kahwin 2015. Jadi maknanya 2014 lah. 2014. Okay, 2014, saya berada dalam saya punya comfort zone. Saya buat income lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu sebulan. Dan masa tu juga lah saya keluar saya punya kereta pertama, Mercedes. Dan saya memang selesa. Saya selesa. Saya, apa orang cakap, ialah bujang kan. Bujang masa tu baru start dating lah dengan saya punya wife sekarang.
Masa tu saya bujang, saya ada income dalam 20 ke 3,000 ringgit sebulan secara pasif pula tu. And saya ada kereta mewah. Right? And masa tu saya berada dalam saya punya comfort zone yang sangat-sangat. Memang sangat-sangat berada dalam comfort zone. Dan saya rasa macam, aduh aku malas lah nak buat apa-apa. Aku just lepak je lah. And duit masuk juga. And tak kerja pun duit masuk. Dan apa yang berlaku? Okay. Untuk dipendekkan cerita lebih kurang dalam less than a year lepas tu, memang saya punya income tu memang hilang terus. Alright, sebab itu anda lah. Okay, masa tu saya buat business networking and saya punya team memang ramai, memang besar. Boleh katakan hampir dekat satu Malaysia ni, dan tiba-tiba hilang. Sebab apa? Sebab saya complacent, saya procrastinate. Okay, saya banyak berada dalam comfort zone and saya rasa guilty, saya rasa saya perlu salahkan diri saya lah masa tu, sebab saya betul-betul tak put effort sangat-sangat dalam saya punya team, building my own network, building the network, okay, helping my team to achieve more. And memang nampak lah, okay, memang nampak yang bila kita berada dalam comfort zone tu, bila kita selesa, saya cakap saya takkan kekal lama tu tuan puan. Even kalau you berada dalam keadaan yang selesa pun, you dah buat 1 juta ke 2 juta sebulan, kalau you selesa, you rasa that is enough, you rasa you had enough, okay, you want to take a rest, boleh, tak ada masalah, tapi jangan lama lah. Ambil masa tu sekejap je, okay, you pergilah short vacation ke, short holiday ke, spend time dengan you punya family, lepas tu boom, get back into action, pergi perang balik. Pergi perang, you kena berada dekat dalam trenches tu, trenches dekat bahagian depan tu. Orang yang berada dekat depan, orang bukan kat belakang, orang yang berada dekat depan tu do all the work, okay, do all the things that matters, okay, benda tu yang you kena buat dalam you punya business. Alright, so yang number 6, invest lebih banyak dalam diri you, okay, invest lebih banyak dalam untuk diri you, bukan untuk orang lain, untuk diri you. Okay, apa maksudnya? Dari 2 benda. Invest ni, okay, invest ni adalah invest dari segi untuk bantu you punya business punya growth. So investment ni termasuk apa tau? Alright, dia ada banyak type of investment based on what level you are right now. So kalau you dah buat dalam 1,000 sebulan in profit, then you start to invest at least 30% dalam you punya profit tu. Ni saya cakap profit lah, okay, bukan revenue. 100k profit a month, okay, so that is a good number lah. You spend lebih kurang dalam 30% dalam you punya 100k tu to invest dalam you punya business. So apa yang you perlu invest? You invest into coaching, alright, into coaching, orang yang boleh coach you, orang yang boleh guide you, orang yang boleh mentor you, alright, ataupun you boleh invest into a well-known ataupun trusted agency to run your Facebook ads, to run your advertising campaign. Okay, biar bayar dia mahal pun, tapi you dapat result. You boleh invest into influencer, alright, invest in ambassador, okay, what not, untuk dapatkan lagi lebih banyak reach, lebih banyak trust, okay, naikkan you punya brand, right, lebih banyak ambassador, orang-orang yang endorse, celebrity artis kat luar sana yang endorse you punya produk, lebih banyak eyeballs yang akan tengok you punya produk, maka lebih banyak reach, lebih banyak trust, lebih banyak sales. So you invest dalam you punya business, alright, you invest, that is the amount of, macam tu lah dia punya gaya dia. Kalau you buat 100k, at least 30% to 40% tu you reinvest balik dalam you punya business in terms of dia punya marketing. And yang kedua, alright, itu growth business. Yang kedua, invest in yourself, alright, dapatkan knowledge, lebih banyak knowledge, lebih banyak ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu equals to, alright, money. Okay, ilmu equals to money. Lebih banyak knowledge yang you ada, lebih banyak strategi yang you belajar, teknik yang you belajar. Contoh dia, kalau you founder kan, you invest in build your skill in leadership, alright, build your skill in leadership. Benda tu semua you belajar kat sana, belajar daripada orang-orang yang lebih faham tentang leadership daripada you, alright, you mentor dengan dia. Okay, so yang ke-8, okay, yang ke-8, advertising is still the number 1. Okay, advertising, paid advertising adalah secret weapon yang nombor 1 untuk usahawan-usahawan. Tak kira lah you jual produk apa sekalipun. And pada tahun 2023, advertising ni dia adalah satu skill di mana you tak boleh lari dah. Paid ads ni tak boleh lari. Kalau you nak berjaya dalam 2023 ni, you mesti kena mahir paid advertising. So paid advertising ni banyak lah,
Alright, yang the most common one adalah Facebook Ads and Google Ads. Tapi kita ada YouTube Ads, kita ada TikTok Ads. Alright, so 4 benda ni, okay, Facebook dan Instagram tu samalah. Okay, Facebook dan Instagram tu sama. So kita ada Google Ads, kita ada YouTube Ads, kita ada TikTok Ads. Okay, ni saya beritahu ada terus terang. Yang saya buat sekarang ni Facebook Ads dengan YouTube Ads. Tapi saya outsource lagi dua. Saya buat Facebook Ads dan juga TikTok Ads. Saya outsource lagi dua. Google dan juga YouTube Ads ni, okay, saya akan cari agensi untuk runkan campaign untuk saya. Saya suka run ads, jadi saya takkan outsource yang Facebook dan juga TikTok ni. Sebab saya suka run ads. Saya suka test kreatif, saya suka buat kreatif, saya suka buat copywriting, saya suka test headline, okay, tengok dia punya apa yang convert, apa yang tak convert. Saya suka data, alright. Tapi saya tak ada masa dan saya tak cukup mahir untuk yang YouTube Ads dan juga Google Ads. Jadi apa saya buat? Saya akan reinvest balik a little bit amount of money daripada saya punya business untuk saya outsource benda tu kepada mungkin marketer-marketer yang hebat-hebat dekat Malaysia ni ataupun agensi-agensi yang hebat-hebat dekat Malaysia ni untuk runkan campaign saya punya YouTube dan juga Google. Tu yang saya cakap dengan anda tu, delegate, okay, delegate you punya kerja dekat orang yang lebih pakar dan insya-Allah you akan nampak lagi banyak growth dalam you punya business. Okay, jadi nombor 8, alright, paid ads is still right the number one weapon, the number one secret weapon untuk SMEs lah bagi saya, untuk small medium enterprise entrepreneurs ni kan. And kalau you masih lagi belum menggunakan paid ads, okay, now is the time untuk you gunakan paid ads tahun 2023 ni tuan-tuan dan puan. Okay, now is the time untuk you alihkan you punya marketing channel tu kepada paid advertising. Okay, so nombor 9, alright. Ini pun penting dan benda ni saya pun baru faham. Bukan baru-baru ni lah, mungkin 2-3 years back kot. Okay, 2-3 years back tahun 2020, 2019 macam tu lah. Always charge, okay, 6 to 7 times more daripada apa yang you charge sekarang. So tak kisahlah you buat service, you buat consultant, you ada agency, you charge orang, harga dia mungkin lebih kurang dalam RM100. Cari you punya angle, cari you punya produk, cari apa value yang you boleh bagi supaya you boleh naikkan you punya produk tu daripada RM100 ke RM600 ke RM700 per transaction. Okay, per transaction. Okay, sebab apa? Sebab ada ramai gila group of people kat luar sana yang willing to spend you that much untuk dapatkan you punya service. Percaya cakap saya tuan-tuan, ramai. Okay, ramai. So tak kisahlah, regardless apa pun sekalipun, you buat home facial spa, you charge dia RM100. Cari angle ataupun approach ataupun produk yang you boleh naikkan, alright, dia punya per transaction tu ke RM600 ke RM700. Macam mana cara dia? Mobile spa, pergi rumah ke rumah, dia facial orang, bagi cantik, muka licin, okay, ada V-shape. Pipi ni, right, ada macam V-shape, licin macam kulit telur. Kalau nyamuk ke lalat hinggap, dia tak boleh hinggap, okay, dia slide. Sebab apa? Sebab licin. You charge RM100. Jadi macam mana you nak naikkan dia kepada RM600? You pergi jumpa orang tu, dah habis je orang tu facial, right? You upsell produk, skincare, you upsell package, right? Ataupun you carilah apa-apa alatan ke device ke yang boleh apa, yang boleh hilangkan you punya jerawat, yang boleh hilangkan pori-pori you, boleh ketatkan pori-pori you, tak kisahlah apa saja sekalipun. Cari that offer yang boleh naikkan dia ke 6 to 7 times semua daripada apa yang you charge sekarang. Nah, kalau you buat benda ni saja, tahun 2023 ni, dengan apa yang you dah buat, you mungkin ada bisnes sekarang ni, you dah ada bisnes, tapi you punya produk itulah dia harga dia RM1, RM150, RM200. Dia tak ada lebih besar daripada tu. Alright, cuba charge dia RM800, RM1000. Ambil, cari offer apa. Sekarang ni kena start thinking, apa add-on value yang aku boleh bagi dekat customer aku supaya dia boleh achieve more, dia punya satisfaction dia more, dia boleh dapat better result, alright, dan dia nak buat benda tu sekarang.
Kalau you boleh buat benda tu, you boleh bagi benda tu dekat you punya customer, insyaAllah dia akan beli you punya produk walaupun mahal macam mana sekalipun. Okay? Alright. So nombor 10, tuan-tuan dan puan, nombor 10 adalah, okay, nombor 10, sentiasa update, alright, sentiasa update you punya database at least, okay, at least kalau boleh 5 times a week. Macam banyak je Azli, tak apa. Macam nanti kan dia orang rimas ke apa ke. Tak kisahlah you punya database tu daripada you punya WhatsApp, daripada you punya Telegram, daripada you punya email, daripada tak kisahlah mana-mana channel you guna kan. Update dia orang 5 kali seminggu. Jadi maksudnya dalam sebulan 20 kali lah kot. Okay, 20 kali you update dia. Alright, kalau boleh lebih. In fact, every day lah. You buat lah 7 times a day. 7 times a week. 1 kali seminggu. You kena buat benda tu sekarang. Sebab apa? Sebab, alright, percaya cakap saya yang rasa menyemak tu, you seorang je yang you rasa menyemak. Kadang-kadang, you bagi, tak semua orang yang akan baca, tak semua orang pun baca you punya update. Okay? Tak semua orang pun yang baca you punya update dekat dalam you punya email ke, WhatsApp ke, Telegram. Kau rasa ada 10,000 orang yang join you punya Telegram channel. 10,000 tu bila you once you blast, you update dekat you punya channel tu, 10,000 tu baca ke? Mana ada? Alright, saya dah tengok dah, saya dah study, saya masuk semua channel-channel yang besar-besar kan. Alright, lebih kurang dalam 10 to 15% je. Bergantung lah based on you punya consistency. Tapi kalau misalnya you sendu dekat dalam tu, you memang sendu, you tak update apa-apa, you tak cakap apa-apa, you tak ada huha-huha apa ke, you tak ada create new offer, new product, new apa-apalah, memang diorang akan terus left, ataupun in fact kalau ada pun diorang buat tak tahu, jadi tak buka pun you punya channel tu. Sama lah benda ni dia apply dekat dalam you punya WhatsApp group dan juga dia apply dekat dalam you punya email. So sebab apa? Sebab lifespan, okay, attention untuk orang zaman now adalah berapa saat je. Alright, kalau aku like, kalau tak aku swipe. Betul lah tu. Okay, nak dapatkan dia like tu bukan kau ingat senang, susah. Okay, kau ingat senang ke? Susah apa nak dapatkan dia like. Okay, nak dapatkan dia berhenti scroll tengok apa saja yang korang update tu bukannya senang. Jadi might as well as korang update dia selalu daripada dia tak buat langsung. Kalau kerap-kerap, lagilah dia akan lupa. Okay, lagilah dia akan lupa. Okay, so number 11, tuan-tuan puan, okay, social e-commerce. So social e-commerce ni dia bukanlah benda yang saya baru yang saya wish saya tahu lebih awal, tapi benda ni saya nak masukkan juga. Sebab apa? Sebab walaupun benda ni saya baru tahu, alright, last year, ada saya share benda dekat saya punya case study. Sekarang ni TikTok Shop Live dia merupakan social e-commerce yang korang jangan miss. Dia TikTok Shop Live ni dia ibarat apa tau? Dia ibarat Shopee plus Facebook, dia jadi TikTok Shop. Okay, TikTok Shop. So TikTok Shop ni pula you boleh buat live. Now bayangkan TikTok dia dah ada fully integrated system yang semua payment, alright, akan dibuat oleh sistem tu sendiri. Maksudnya dia boleh add to cart, dia boleh buy now, semua menggunakan TikTok punya platform sendiri. Maksudnya apa tau? You tak perlu create sales page, alright, you tak perlu handle tracking, semua tu tak perlu. Semuanya dah ada built-in system dekat dalam TikTok Shop. Even TikTok affiliate pun you boleh recruit dia, semuanya dah ada built-in system. You dah boleh setkan dah berapa percentage yang you nak bagi dekat you punya affiliate. 10%, 50%, semua tu dah berkira, semua itu adalah built-in system. Now, even saya sekarang ni pun, kalau you nak tahu, saya personally pun, okay, saya lebih prefer untuk saya shopping dekat TikTok. So dekat TikTok tu, bila kita tengok orang tu explain tentang produk tu secara live, dia buat demonstration of power, dia demonstrate betapa powernya dia punya produk, dia cerita manfaat, dia cerita tentang kelebihan, dia cerita semua benda yang pasal dia punya produk tu lah. Dan you tahu bersama produk tu, ini masa tu lah you macam, oh okay, aku nak beli dia produk ni. So Shopee dia tak ada benda tu. Shopee dia ada, memang ada Shopee Live, tapi dia tak user friendly. Dia team dia tu, konsep dia tu tak sama. Dia tak sama macam TikTok. So TikTok ni you kena jaga-jaga. TikTok ni mungkin potensi dia boleh jadi lebih besar lagi daripada Shopee and Facebook itself. Alright. Sebab macam saya katakan adalah, dia adalah social media dan juga dia adalah e-commerce. So itu yang dinamakan social e-commerce. So TikTok Shop, tuan-tuan,
Okay, memang saya tahu benda ni daripada tahun lepas, tapi saya nak anda tahu juga sekarang ni, kalau you masih lagi belum buat TikTok Shop Live, pergi buat cepat. Pergi buat cepat, Tuan Puan. Okay, so nombor 12, okay, simplify. So simplify ni macam saya beritahu anda lah, apa saja benda yang you buat dalam you punya business, at what stage, tak kisahlah apa saja stage yang you berada sekarang, simplify you punya business. Jangan overcomplicate things. So contoh dia, kalau misalnya you tak pandai buat website, pergilah outsource. Okay, pergi outsource, pergi suruh orang lain buatkan you punya website. Kalau you tak tahu pasal copywriting, okay, sama ada you belajar ataupun you pergi outsource. Alright, you tak ada duit, langsung, jangan overcomplicate. Join saja mana-mana affiliate dekat TikTok tu, and then you start buat content pakai handphone you ada sekarang. You buat content, buat live. Buat content, you menggunakan content yang betul, headline dia yang betul, copywriting dia yang betul. Contoh dia, kalau you jual tudung, make sure ada tudung dekat dalam dia punya keywords, dekat dalam dia punya description. And insyaAllah TikTok ni dia pandai, dia tahu yang you jual tudung. Alright, dia tahu you jual tudung. Jadi you punya content tu akan di-push kepada orang-orang yang memang suka tudung, mencari tudung. Behavior dia mencari tudung, suka tudung, beli tudung dekat TikTok. Okay, so jangan overcomplicate things. Itu kadang-kadang saya pun macam tu juga. Kita ni as a entrepreneur, kita tak boleh lagi daripada benda-benda nak tahu ni. Keinginan kita nak tahu sesuatu tu memang sangat-sangat dahsyat. Entrepreneurs, okay? Entrepreneurs ni, kita ni adalah natural starter, tapi kita bukan finisher. Pernah dengar tak? We are a natural starter. Kita boleh start, so kita gairah, okay, aku nak start benda-benda, tapi dia tak habis pun dia punya project tu. Dia tak end pun dia punya project tu. Alright, they are not a finisher. We are not a finisher. We are a starter. Natural starter, yes, tapi kita susah sangat-sangat untuk menghabiskan sesuatu project tu sampai habis. Now, sebab apa? Sebab kita terlalu sangat overcomplicate things. Jangan, tuan-tuan. Okay, benda ni pun sangat-sangat bahaya dalam business. Okay, and I wish I knew this sooner. Tapi macam saya beritahu anda, benda-benda je ni yang saya belajar lah throughout the years. Saya banyaklah sekarang ni saya delegatekan saya punya kerja-kerja dekat saya punya team, dan juga ataupun saya punya freelance ataupun service kat luar sana. You just have to know who. Okay, when you know the who, then you know the how. You know the who, you know the how. Sebab apa? The who tu yang tahu macam mana nak buat the how. You tak tahu, cari the who, InsyaAllah the how tu akan selesai. Okay, so nombor 13, fokus. Macam saya beritahu anda, fokus sangat-sangat penting. Fokus dengan apa yang you buat, fokus dengan you punya business, fokus dengan satu aliran tunai positif. Cipta satu positif cash flow dulu dalam you punya business, satu sumber of income dalam you punya business. Jangan buat 2, jangan buat 3 kalau you barulah. Sebab apa? Sebab it doesn't work like that. You jangan grow too thin, you nak grow deep. Jangan thin, go deep. Okay, go deep dalam satu niche, go deep dalam satu market. Selesaikan masalah orang dalam satu market dahulu sebelum you pergi ke mana-mana. Alright, once you dah study dia punya trend, once you dah dapatkan tune dalam satu market, insyaAllah you boleh duplicate sistem tu dalam mana-mana market. Tapi selagi you belum belajar, selagi you belum ada that tune, you belum nampak lagi, okay, dia punya tune tu. Alright, masing-masing ada dia punya tune dia. You kena cari tune tu. You ada you punya own tune. Tak semua orang boleh buat TikTok shop lah. You cari apa itu tune you. Mungkin you lebih kepada email marketing. You introvert. You suka buat video ke, I don't know. And mungkin you lebih more on YouTube ads instead of Facebook ads. Mungkin you lebih kepada Google ads instead of TikTok ads. So cari that tune dulu. Belajar, okay. Belajar, and number 14, and most importantly adalah untuk you enjoy the process. Have fun. Okay, enjoy the process. Sebab selagi you tak enjoy apa yang you buat, you tak boleh pergi jauh. Kenapa? You kena fall in love dengan apa yang you buat, barulah you akan ada that obsession untuk berjaya. Sebab kalau you tak ada kegairahan, you tak ada obsession untuk you berjaya, you akan lemau, you akan sendu sampai satu tahap, you akan stagnant, dan masa tu you akan lemau dan you akan give up. Sebab tu, okay, you kena enjoy, you kena suka, you kena have fun. And jangan terlampau stress, jangan overcomplicate things, delegate you punya task. Macam saya beritahu anda tadi, belajar, reinvest dalam you punya diri you, dalam you punya business. Okay, 80-20, 20% belajar, 80% more doing daripada apa yang you belajar. Right, bukannya 80% belajar daripada 100 mentor, tapi you apply 20% saja apa yang you mentor tu cakap. It doesn't work like that. It doesn't work like that, teman-teman. Okay, so
Saya rasa itu saja 14 benda, 14 perkara yang saya just nak berkongsi dengan anda tuan-tuan dan puan, yang benda yang saya rasa kalau saya tahu daripada awal dulu, insya-Allah lah, insya-Allah mungkin saya lebih berada dalam tahap yang lebih berjaya daripada sekarang. Tapi yalah, of course, semua tu dengan izin Allah. Kita hanya hamba, kita nobody, kita nothing. Kita nothing tuan-tuan dan puan tanpa izin Allah. Okay, tanpa izinnya, tanpa bantuannya, tanpa kehendaknya. Semuanya itu adalah milik Allah. Saya hanya sekadar berkongsi kepada tuan-tuan dan puan. Okay, saya hanya sekadar berkongsi dari segi saya punya pengalaman, saya punya journey sendiri, saya punya pengalaman sendiri. Okay, so itu saja. And jangan lupa like, komen dan juga subscribe dekat channel YouTube ni. Okay, tekan bunyi loceng tu sekali kalau belum. And insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. And jangan lupa kalau misalnya you nak belajar kempen-kempen marketing yang boleh buat you sale sekarang ni, dekat bawah ni ada link, you boleh tengok. Ataupun you nak belajar case study berkenaan dengan e-com, dekat bawah ni pun ada link saya share, you boleh tengok. Alright, jadi itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to you soon.